Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. So dalam video ni kita akan belajar chapter 6 Circular Motion. Okey, sebelum kita belajar dengan lebih detail chapter Circular Motion, okey, kita akan tengok comparison antara linear motion dan circular motion, okey, secara ringkas untuk kita lebih memahami chapter circular motion. Okey, linear motion kita dah belajar dalam chapter 2, chapter 3, okey, chapter 4 dan chapter 5. Yang mana linear motion ni object move in a straight line. Okey, object move in a straight line. Okey. Object move in a straight line. Okay, so sama ada object move to the right ataupun to the left. And then object move upward ataupun downward. So maksudnya objek ni move in a straight line. Dia bergerak dalam garis lurus. Okay, dia bergerak straight lah. Okay, straight. Contoh kereta ni, kereta biru ni dekat apa ni, straight road. Okay, dia bergerak ke kanan. Okay, sini contoh object move in a straight line. Dan dalam linear motion, untuk chapter 2, okay, kita ada dua keadaan yang mana object move in a constant velocity. Okay, so acceleration 0. Okay, untuk yang ni kita guna equation V equals S over T. So, equation V equals S over T ni hanya untuk motion when V constant. Okay, when velocity constant. Okay, and then untuk satu lagi keadaan adalah object move in a constant acceleration. Okay, untuk constant acceleration, kita tak boleh guna equation V equals S over T. Boleh Kita mesti guna 4 equation ni. Salah satulah. Okay, mana-mana 4 equation. Yang mana equation ni adalah V equals U plus AT. S equals UT plus half AT squared. V squared equals U squared plus 2AS. Dan satu lagi ialah S equals half U plus V times T. Okey. Okey, macam mana pula dengan circular motion? Okey. Apa yang dikatakan dengan circular motion? Circular motion maksudnya object move along the circumference of a circle. Okey, nampak tak kereta biru tadi? Dia dekat roundabout contohnya. So, dia dekat roundabout, dia buat circular motion. Okay, dia buat circular motion. Okay, dia pusing roundabout ni. Okay, so yang ni contoh circular motion. Okay, object move along the circumference of a circle. So, kita ada banyak jenis. Okay, banyak contoh-contoh circular motion. Okay. Antaranya yang ni lah kereta dekat roundabout. Okey. So apa lagi contoh objek yang bergerak dalam bulatan? Okey, contoh lain untuk objek yang buat circular motion ni adalah roller coaster. Okey, roller coaster, Ferris wheel, and then contoh yang secara natural adalah bumi mengelilingi matahari. Okey, so dia buat bulatan. Okey, bumi mengelilingi matahari ataupun bulan mengelilingi bumi. Tu dia buat bulatan juga. Okey, so yang mana contoh yang ni, yang natural ni kita akan belajar lebih detail dalam chapter 7 gravitation. Okey.
So, sebenarnya dalam circular motion, kita ada dua jenis. Uniform circular motion dan non-uniform circular motion. Okey, uniform circular motion maksudnya speed constant. Dan non-uniform circular motion maksudnya adalah V is not constant. Okay, V is not constant. Okay, tapi untuk silibus kamu, kita hanya akan belajar untuk kategori V constant sahaja. Okay, uniform circular motion. Okay, so untuk circular motion, yang kategori yang ini yang kita akan belajar, V constant, speed constant. Okay, speed constant maksudnya contoh kereta biru ni dekat roundabout. Okay, dia bergerak dengan speed constant. Okay, contohnya dia bergerak dengan 5 km per hour. Okay, speed constant 5 km per hour. Jadi, adakah dia bermaksud kereta ni mempunyai acceleration zero? Tidak. Sebab hanya speed yang constant, 5 km per hour. Tetapi, kereta ni sentiasa ubah direction, sentiasa ubah arah. Arahnya sentiasa berubah. Okey, arah kereta ni sentiasa berubah. Bila arah berubah, velocity berubah. Okey, hanya speed sahaja yang tidak berubah, tapi velocity berubah sebab velocity melibatkan direction. So, bila ada perubahan velocity, okey, so velocity change, dia ada velocity change. Velocity is change. Okey, bila ada perubahan velocity, dia akan produce acceleration. Yang mana acceleration ni dipanggil Centripetal Acceleration. Okey, dan arah Centripetal Acceleration ni adalah sentiasa ke arah center of the circular motion. Center of the circular path. Okey, so inilah yang special mengenai circular motion. Okey, speed constant tetapi direction berubah, dia menyebabkan velocity berubah. Bila velocity berubah, dia menghasilkan acceleration, dan acceleration yang terhasil ni sentiasa ke arah tengah, okey, bulatan tersebut. All direction always towards center of the circular path. Okey. Okey, sekarang kita boleh pergi detail untuk chapter circular motion. Okey, untuk learning outcome 6.1a, describe uniform circular motion. Okay, uniform circular motion is defined as motion in a circle at constant speed. Okay, untuk silibus kamu, constant speed. Okay, motion in a circle. Okay, anything yang move in a circle, bergerak dengan constant speed, itu adalah kategori uniform circular motion. Okay, so magnitude of the velocity remain constant. Maksudnya speed constant. Contoh, dia bergerak dengan 5 km per hour, sentiasa 5 km per hour. Okay, tetapi direction always change. Direction continuously change. So, dia menyebabkan dia menghasilkan acceleration. So, dia menghasilkan acceleration. Acceleration ni adalah centripetal acceleration. Okay, where acceleration is defined as the rate of change of velocity. Okay, rate of change of velocity. In the case of circular motion, the velocity is not constant because its direction is constantly changing. The velocity is always tangent to the circle. Okay.
Therefore, an object in circular motion is continuously accelerating even when the speed remains constant because velocity is changing. Another important case is that of an object moving in a circle, such as, first, a ball at the end of a string revolving around one's head, or the circular motion of the moon about the earth, and then car traveling around a turn, car at a roundabout, and then fourth, parts of the motion of a roller coaster. Okay. Let us discuss about terms in circular motion. Okay. First is angular displacement. Okay. First is the angular displacement. Okay. Kat sini angular displacement. Ataupun simbol dia adalah theta. Okay. To describe circular motion, we use angles instead of distance. The relationship between the length of a circular arc S and the angular displacement theta is given by S equals R theta. Okay, so formula ni kamu dah familiar dalam math. S equals R theta. Okay, so ini adalah displacement S. And then ini adalah theta. So, relationship antara S dan theta adalah given by S equals R theta. Angle theta is measured in radian. Okay. Theta mesti dalam radian. Okay. Bukan dalam unit degree. Theta mesti dalam unit radian. Yang mana conversion unit untuk radian. Okay. 1 revolution equivalent to 360 degree and it is equivalent to 2 pi radian. Okay. And then the second term is the angular velocity omega. Okay. Angular velocity dan simbol dia adalah omega. Dan macam W ni dipanggil omega. Okay. Okay. So, angular velocity ni adalah rate of change of angular displacement or angular displacement over time. So, angular velocity, the symbol is omega, equals to delta theta over time interval. Okay. Theta is angular displacement. And unit for angular velocity is radian per second. Okay. Unit untuk angular velocity omega adalah radian per second. Okay. So, selain daripada tu, kena convert lah kepada mesti dalam unit radian per second. And then, yang ketiga adalah period. Okay. Period is time taken to make one complete oscillation or one complete revolution. Okay. Okay. So, omega equals to theta over time. So, theta untuk satu revolution adalah bersamaan dengan 2 pi radian. Okay. Theta untuk satu complete revolution adalah 2 pi radian. And T, time taken to make one revolution adalah period. So, we have omega equals 2 pi per period. And we can make period as a subject. So, period equals 2 pi over omega. Okay, dan unit untuk period adalah second. Okay, yang keempat adalah frekuensi F. Okay, frekuensi is the number of revolution per second. How many revolution that can be made in 1 second.
berapa banyak complete oscillation yang boleh dibuat dalam masa 1 saat. Okay, itu adalah frekuensi. So, frekuensi equals to 1 over period. And unit untuk frekuensi adalah hertz. Unit untuk frekuensi adalah hertz. Ataupun unit dia adalah per second. Okay, unit dia adalah per second. Okay. Yang kelima adalah linear velocity ataupun tangential velocity. Okay. Kat mana tangential velocity? Okay. Tangential velocity adalah sentiasa arah tangent pada satu-satu tempat ni. Ni V. So, kalau dekat sini, ni tangential velocity. So, kalau objek ni ada kat sini, okay. Ni tangent V. Okay. Tangential velocity. Okay. It is directed tangentially to the circular path and always perpendicular to the radius of circular path as shown in figure. Okay, magnitude of linear velocity of an object in circular motion is constant. Okay, constant magnitude of linear velocity. Okay, speed dia constant. Tapi direction dia always change. Okay, direction always change. So, maksudnya velocity change. Okay, speed constant. Speed constant. Magnitude velocity ni constant. Tapi direction berubah. Bila direction berubah, velocity ni mesti consider sekali dengan direction. So, bila direction berubah, maksudnya velocity berubah. Okay. So, dia akan hasilkan acceleration lah. Acceleration sentiasa arah tengah. Okay. Sentiasa ke arah tengah circular motion. Okay. And then relationship between linear velocity V and angular velocity omega. Okay. So, daripada formula S equals to R theta. Okay. Kita buat integration ds dt equals R d theta dt. Jadi, kita dapat ds per dt ni adalah V. Okay. ds per dt adalah speed. Okay. Equals to R d theta over dt ni adalah angular velocity omega. So, V equals R omega. Okay. Okay, seterusnya kita nak belajar macam mana nak convert unit. Okay, between degrees, radian and revolution or rotation. Okay, so ada unit degree, unit radian and unit untuk revolution. Revolution samalah dengan rotation ataupun oscillation. Okay, dia benda yang sama. Revolution, rotation, oscillation ni adalah benda yang sama. Okay. Okay. Untuk 0 degree bersamaan dengan 0 radian. Okay. And then 90 degree bersamaan dengan pi per 2 radian. So, dalam decimal point 1.57, 180 degree equals pi radian sama dengan 3.14, 270 degree bersamaan dengan 3 pi over 2, okay, ataupun 4.71, dan 360 degree equals 2 pi, okay, samaan dengan 6.28, okay. Okey, yang ni kamu tak perlu hafal pun tak apa. Tapi kamu kena ingat yang ni je. 1 revolution equals 360 degree equals 2 pi radian. Lepas tu kita boleh tukar lah. Okey, boleh tukar sendiri. Okey. Okey, so kita tengok macam mana kita nak tukar daripada 3 radian kepada degree. Okey, 3 radian kepada degree. Okay.
So 2 pi radian bersamaan dengan 2 pi radian bersamaan dengan 360 degree. Okey, sekarang kita nak tukar 3 radian kepada berapa degree? Maksudnya 3 times 360 over 2 pi. 3 times 360 over 2 pi. Okey, so dapat so kalau dalam desimal dapat 171.89. Kalau dalam term radian, dalam term radian 3 times 360 divide with 2. Dapat 540 over pi radian. Okay. And then yang kedua, convert 3 degrees to radian. Degree kepada radian. Okay. Okay, yang kedua, 3 degree to radian. So 360 degree equivalent to 2 pi radian. Saya nak tukar 3 degree berapa radian? So 3 times 2 pi divide with 360. 3 times 2 pi over 360. Okay, so 3 times 2 pi over 360 equals, kalau dalam term pi akan dapat pi over 60 radian. Kalau dalam bentuk perpuluhan akan dapat 0.0524 radian. Okay, so nak buat dalam decimal point pun boleh, nak buat dalam term pi pun boleh. Okay. Okay, sekarang kita nak tengok nak convert each angle to degrees and revolution. Okay, paling mudah kita tengok untuk satu rotation terus 2 pi. Okay, 2 pi ni dia bersamaan dengan 360 degree. Bersamaan dengan 1 revolution. Okay, so separuh daripada 2 pi adalah pi. So separuh daripada 360 degree. 360 adalah 180 degree. Revolution, how many revolution? Half. Half revolution. Okay. So, yang ni 0 degree dan yang ni 0 revolution. Okay. So, seterusnya yang lain boleh bahagilah. Okay. So, hasilnya setelah kita kira, okay, kita dapatlah satu table untuk convert each angle to degrees and revolution. Okay. So, table ni tak perlu hafal sebenarnya. Okay, kamu boleh convert sendiri. Okay. Boleh convert daripada angle kepada radian ataupun kepada revolution. Okay. 6.2 Centripetal Force. Learning outcome 6.2a, define centripetal acceleration. Okay, centripetal acceleration is also known as radial acceleration.
Assertion of an object moving in circular path whose direction is towards the center of the circular path and magnitude is equal to the square of the speed divided by the radius. Okay, centripetal assertion symbol is AC equals to V squared over R. Okay, square of the speed divided by the radius. AC equals V squared over R. Direction of the centripetal assertion is always toward the center of the circular path. Okay, centripetal means center seeking and it is perpendicular to the linear velocity. Okay, so tak kira lah objek ni ada kat mana sekalipun. Okay, katakan objek ni ada kat sini. Jadi arah centripetal force, centripetal assertion dia arah ni. Okay, arah center of the circular path. Kalau objek ni ada kat sini, ni arah centripetal acceleration. Okay, how about centripetal force? Okay, untuk centripetal force, kita akan apply Newton's second law. Okay. According to Newton's second law, an object that is accelerating must have net force acting on it. Therefore, an object moving in a circle must have a force applied to it to keep it moving in that circle. That is, net force is necessary to give it centripetal acceleration AC. Okay, Newton's second law, kita dah belajar dalam chapter 4, net force equals to MA. Sekarang ni untuk circular motion, dia produce acceleration, dia ada acceleration. Yang mana acceleration produced by the centripetal force, FC equals to M. Ini adalah centripetal acceleration AC. Okay, so untuk chapter circular motion, kita perlu identify, which force that is contribute to the centripetal force. Okay, nanti kita akan tengok secara detail untuk setiap case apakah yang contribute, force apa yang contribute kepada centripetal force. Okay, so force yang akan contribute kepada centripetal force adalah force yang parallel kepada centripetal force. Ada dia sama arah ataupun opposite direction. Okay, so kalau dia sama arah, force tersebut akan jadi positif lah. Kalau dia opposite dengan centripetal force, force tersebut akan jadi negatif. Okay, so kalau dia tak selari dengan centripetal force, so maksudnya force tersebut tak menyumbang pun kepada centripetal force. Okay, so dalam blank ni adalah FC equals MAC. Okay, so centripetal force is defined as force required to maintain a body in circular path or motion. Okay, centripetal force is not a new kind of force. Okay, dia bukan force tambahan pun. Okay, the term centripetal merely describe the direction of the net force is directed towards the center of circular path. Okay, so ini kita akan tengok secara detail untuk setiap case. Okay, so kita tengok case yang pertama, car moving in circular path. Contohnya car dekat roundabout lah. Okay, car dekat roundabout, centripetal force contribute by the frictional force. Okay, kalau untuk circular motion. Kalau dalam linear motion, object move in a straight line, arah friction adalah opposite direction dengan arah motion. Tapi untuk circular motion, okay, kereta dekat roundabout,
arah friction ni sentiasa ke arah tengah of the circular motion. Okay, friction ni yang avoid car daripada skidding. Okay, friction ke arah tengah ni yang avoid car from skidding, daripada terbabas. Okay, so dia keep the car moving in a circular motion. Okay, friction contribute the centripetal force. And then case satu lagi adalah swinging a ball at the end of string. Okay, swinging a ball at the end of a string. So yang menyumbang kepada centripetal force ni adalah tension. Okay, tension. Okay, so kalau kamu tengok ni ada ball. Okay, arah bawah dia adalah weight. And then sini adalah string lah ataupun rope. Okay, so sini adalah arah tension. So tension yang contribute kepada centripetal force. Okay, and then case satu lagi adalah planet orbiting around the sun. Earth orbiting sun, moon orbiting sun, in fact all planet orbiting the sun. So force apa yang menyebabkan semua planet ni boleh bergerak dalam circular motion? It is the gravity of the sun. Okay, centripetal force provided by the gravity of the sun, ataupun dipanggil gravitational force. Ini kita akan belajar detail dalam chapter 7, gravitation. Okay, so gravity of the sun ni adalah gravitational force. Okay, Fg equals Gm1 M2 over R squared. Okay, untuk kes ni kita akan belajar detail dalam chapter 7. And then kes satu lagi adalah roller coaster, going through a loop on a roller coaster. Okay, so kalau roller coaster dia sama macam, okay, pernah tengok toy car tak? Toy car dekat track. Okay, toy car dekat track yang macam ni. So bila dia dekat bawah, so kereta ni akan ada weight, direction downward and then normal. So yang contribute kepada centripetal force ni adalah normal dan weight. Normal dan weight. Normal dan weight. Okay, ada dua, normal dan weight. Okay, normal dan weight. Sebab arah centripetal force adalah sini. So normal sama arah dengan arah centripetal force, dan weight opposite direction. Okay, kalau kereta dekat atas, dekat bahagian atas ni, dia akan ada normal downward, weight pun downward. So arah centripetal force towards the center, arah ni. So dua-dua normal dan weight ni sama arah dengan arah centripetal force. So dua-dua N dan W akan jadi positif. Kalau tadi kat bawah ni N sahaja positif, W akan jadi negatif sebab W opposite direction dengan direction centripetal force. Okay, so yang contribute kepada centripetal force untuk roller coaster ni adalah normal force dan weight lah. Okay, ada dua. Okay, sebab weight pun selari dengan centripetal force. Kita akan tengok yang selari dengan centripetal force. Dan kalau dia sama direction dengan centripetal force, dia adalah positif. Opposite dengan centripetal force, dia akan jadi negatif. Okay, and then case satu lagi adalah aircraft lah. Aircraft, the lifting force act normally to aeroplane body. When the aeroplane tilts, the horizontal component act normally to the plane motion towards the center of the circle, causing the plane to turn in curve.
This means that the horizontal component of the lifting force on aeroplane act as a centripetal force. Okay. Okay, untuk aircraft, okay, ataupun aeroplane, okay, so dia ada lifting force. Lifting force ni adalah normal kepada aeroplane body. Okay, contohnya kalau aeroplane body ni macam ni, okay, ni aeroplane body, ni arah normal dia. Arah normal, ni arah lifting force dia. Okay, arah lifting force dia adalah 90 degree lah. Normal ni maksudnya 90 degree to the body. Okay, and then kalau aeroplane body ni tilted macam ni, tilted, jadi normal ataupun 90 degree to the body of the aeroplane, ini arah ni. Okay, arah lifting force dia adalah 90 degree. Sentiasa 90 degree kepada body of the aircraft. Okay, so kalau kita nak tengok siapa yang contribute kepada circular motion, centripetal force ni, kita kena tengoklah contoh kita ada aeroplane yang buat circular motion macam ni. Okay, so dia sengit. Ni lifting force L. So mana arah circular motion kalau dekat tempat ni? Mana arah centripetal force? Ni arah ni. Arah center of the circular path. Okay, jadi yang contribute kepada centripetal force ni adalah LX. LX lah yang ni. Ni LX. Ni LX. Yang ni adalah LY. Yang mana LY ni akan selari dengan weight. Okay. So yang ni mungkin kita boleh dapat angle kat sini. So kita boleh relate dengan L lah untuk dapat LX dalam term L dan theta. Okay. So maksudnya kat sini, itulah maksud dia kat sini. Okay, horizontal component of the lifting force yang akan contribute kepada centripetal force. Okay. Okay, so yang chapter 6 ni kita akan tengok detail dalam tutorial. Okay, chapter ni interesting. Okay, sebab tak banyak formula. Okay, so kita akan tengok one by one detail dalam tutorial. Okay, thank you class.